नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सामाईन को मेरे चैनल नूर कुरान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और ये महीना बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। इस महीने के हवाले से हमें क्या क्या काम करने की ज़रूरत है और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को हम हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के तमाम फ़र्ज़ रोज़े रखेंगे और साथ अल्लाह ताला ने जो अहकामात रब्बी हैं उनके ऊपर अमल करेंगे और हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को अपना कर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत। रोज़ा ढाल है, जहन्नम से आज़ादी का अहम ज़रिया है, अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है। रोज़ा नूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शय की एक ज़कात होती है। इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जिस तरह ज़कात से माल पाक हो जाता है, रोज़े से जिस्म पाक हो जाता है। इंसान के जिस्म की शिफा रोज़ा है। फरमाया कि सहरी खाया करो, चूँकि सहरी के खाने में भी अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। रमज़ानुल मुबारक का पहला हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत और आखिरी हिस्सा जहन्नम से निजात है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक की सूरत में 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं जो इससे पहले किसी उम्मत को अता नहीं की। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने वाले के मुंह से जो बू निकलती है, अल्लाह ताला को वो मुश्क से ज़्यादा अजीज़ है। नंबर 2, कि जब माह सियाम आता है तो शयातीन को जकर दिया जाता है। नंबर 3, रोज़ेदार जब तक रोज़े की हालत में रहता है, फरिश्ते उसके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते रहते हैं। नंबर 4, माह सियाम की जब आखिरी रात आती है तो रोज़ेदार के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसको जन्नत का परवाना जारी कर दिया जाता है। बल्कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये जहन्नम से आज़ादी का परवाना है, क्या ये लैलतुल क़द्र की रातों का इनाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये लैलतुल क़द्र के अलावा है कि जब मज़दूर की मज़दूरी पूरी होती है तो फिर उसका मालिक उस मज़दूर को मज़दूरी देता है। जन्नत को मोमिन के लिए सजाया जाता है। ये 5वां इनाम है अल्लाह ताला का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदमी का हर अमल उसी के लिए होता है, मगर रोज़ा वो है जो मेरे लिए रखता है और उसका अजर मैं ही उसको दूंगा। जब कोई शख्स रोज़े रखे तो वो अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी ना करे, यहाँ तक कि कोई शख्स उसको गाली भी दे तो वो कहे कि मेरा रोज़ा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे कसम है उस रब की कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से भी ज़्यादा अजीज़ है। और रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलती हैं। एक वो खुशी कि जब वो रोज़ा इफ्तार करता है और दूसरी खुशी वो होगी जब वो रोज़े के सिले में अपने रब का दीदार करेगा। तो दीदार रब क्या है? रोज़े के सिले में अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करेंगे और ये सबसे बड़ा इनाम होगा उस मोमिन रोज़ेदार के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान होता। मौला अली का ये कौल कितना निराला है कि आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला को इस उम्मत को अज़ाब देना होता तो इस उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और सूरत इखलास अता ना करते। अब फ़र्ज़ जो रोज़ों का सवाब है उसके बारे में कुछ बात करते हैं कि इनामात रमज़ान में के हवाले से कि फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, जहन्नम को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दर खोल दिए जाते हैं, हर सजदे पर 1500 नेकियां दी जाती हैं और हर सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में एक महल बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हर इफ्तारी पर 10 लाख लोग बख्श देते हैं और हर जुम्मे के हर लम्हे में 10 लाख लोग बख्शे जाते हैं। और वो जुम्मा कौन सा है? जो जितने भी जुम्मे उसमें आते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में। हमें क्या करना चाहिए? हमें पहला काम ये करना चाहिए कि नेकियां इकट्ठी करने की कोशिश को तेज़ तर कर देना चाहिए।
غلط عادتیں چھوڑنی چاہیے۔ شیاطین تو بند کر دیے جاتے ہیں مگر عادتیں تو ساتھ ہی چلتی ہیں نا۔ مثلا غلط بات یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان جیسی عادتیں، فضول باتیں کرنے کی عادتیں، فضول باتیں سننے کی عادتیں، تو یہ سب ہمیں ان سب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اور کیسے بچنا ہے؟ کوششوں سے، دعاؤں سے۔ یعنی رمضان میں غلط کام کرنے کی سزائیں بھی زیادہ ہیں، اس چیز کو بھی ہم نے فوکس میں رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی روٹین میں تو جو وہ عبادات کرتے ہی تھے، ساری ساری رات عبادتیں کرتے تھے، کھڑے رہ کے قیام سجود میں زیادہ وقت گزارتے تھے، ان کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، تو رمضان المبارک میں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب وہ عام دنوں میں اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے تو رمضان المبارک میں اس سے بھی زیادہ وہ دعائیں کرتے تھے، عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف خدا طاری ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر گراتے تھے اور رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے، یعنی دورہ قرآن کرتے۔ جب رمضان المبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سخاوت کرتے کہ جیسے تیز آندھی۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں تلاوت قرآن بھی ہم نے بے شمار اور کثرت سے کرنا ہے، اور دورہ قرآن کے اوپر بھی توجہ کرنی ہے، یعنی خود بھی قرآن پڑھنا ہے، اس کی مفہوم اور معنی کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی قرآن کا درس دینا ہے۔ جو باقی 3 الہامی کتابیں یعنی تورات، زبور اور انجیل یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی تھیں۔ چونکہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ وہ سخاوت بہت تیزی سے کرتے تھے، تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے مال میں سے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد بھی کرنی ہے، تاکہ ان کے روزے بھی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے گزر سکے، ان کو کھانے پینے کی تنگی نہ ہو، ان کی عبادات کے لیے ان کو کوئی جگہ کی کمی ہے تو ان کو جگہ دینا، یا ان کو لباس عطا کرنا، ان کو سحری اور افطاری کی اشیاء دونوش عطا کرنا، یہ سب کچھ جو ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا عمل کرنے ہیں کہ ہم نے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے، سحری اور افطاری کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ دعا کب کب رد نہیں ہوتی؟ کہ افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، نوافل کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ضرور ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ قرآن پاک میں 82 جگہ پر یعنی 82 جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بیان آیا ہے۔ دیکھیں روٹین کی جو ہماری مال و دولت ہیں، ہماری رہائش گاہیں ہیں، ہماری گاڑیاں ہیں، ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ہماری ضرورت کے علاوہ جو سونا چاندی کی صورت میں، یا ہمارے جو ہے وہ قیمتی جواہرات کی صورت میں، یا کچھ ایسے ہمارے کھیت کھلیان ہیں ان کی صورت میں جو ہمارے پاس چیزیں جمع ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ بنتی ہے 2.5%۔ تو اس زکوٰۃ کو ضرور ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ فرمایا ہے، بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے آپ پورے سال میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کا جو مال ہے اس کی صحیح طریقے سے پوری زکوٰۃ کا تعین کر لیں یا کروا لیں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی وقف نہ کریں، بلکہ پورے سال میں آہستہ آہستہ جو مقرر مہینہ جس مہینے میں آپ نے اس کا تعین کروایا اس مہینے تک اس زکوٰۃ کو آپ ادا کر دیں، تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت بھی ہر مہینے پوری ہوتی جائے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کرنا بھی بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں عمرے کی ادائیگی کو اپنے ساتھ حج کی ادائیگی قرار دیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر صاحب استطاعت ہیں تو رمضان المبارک میں عمرہ کی ادائیگی کی طرف توجہ کریں، اور اگر مال میں کثرت ہے تو آپ ان لوگوں کی طرف بھی توجہ کر سکتے ہیں جو چاہتے تو ہیں حج اور عمرہ کرنا، تو حج تو نہیں ہوگا اس میں رمضان المبارک میں، عمرہ ضرور ہو سکتا ہے، آپ ان کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں دلوں میں لیکن استطاعت نہیں رکھتے، ہم تھوڑی سی ان کی مدد کر دیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس سنت کو پورا کر سکیں۔ آخری عشرے میں خوب باتیں کرنی ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کریں اور اعتکاف کا اہتمام بھی کریں۔
सुन्नत तरीके के मुताबिक, क्योंकि ये सुन्नत है ना इत्काफ का एहतमाम करना। तो इन तमाम चीज़ों को हमने फोकस करना है रमज़ान मुबारक में। और ख़ुसूसी जो अल्लाह ताला ने इनामात रखे हैं लैलतुल क़द्र के हवाले से, जो आखिरी अशरे में हैं, और जो नारे जहन्नम से निजात का अशरा है कि हमने उन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नवाफिल अदा करने हैं, कुरान की तिलावत करनी है, रो रो के अल्लाह से दुआएं करनी हैं, और अपने लिए, अपने आबा अजदाद, अपने वालिदैन के लिए, उनके आबा अजदाद, तमाम अहले ख़ानदान और तमाम अहलुल कबूर जिनके लिए साले सवाब करने वाला कोई भी नहीं है, उन सब की मग़फ़िरत की दुआ करनी है। और साथ साथ हमने अपने दिल में यह अहद करना है कि जो हमने रोज़े रखे हैं और जो तकालीफ़ें बर्दाश्त की हैं उसका हमने कुछ सीखा भी है, उससे दुनियादारी के लिहाज से भी हमने उसमें से सीखना है। क्या सीखना है? हमारे अंदर वो हमदर्दी का और एहसास का जज्बा ज़रूर पैदा हो जाना चाहिए। जो गरीब लोगों की कमियां हैं उस चीज़ का एहसास हमें हो जाना चाहिए कि किस तरह से गरीब लोग अपनी भूख और प्यास में किस तरह मेहनत मशक्क़त करते हैं, और हम लोगों का रवैया उनके साथ बाज़ुकात तलख़ भी हो जाता है। तो हम अपने उनकी इस कमी को हम जब महसूस करेंगे रोज़ा रख के, तो हमारे अंदर दूसरे गरीब लोगों के लिए मोहब्बत का जज्बा भी बढ़ना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आने वाले इस रमज़ान को मुबारक कर दे, और हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे, और हमें ऐसे ऐसे इनामात अता फ़रमाए जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का बाइस बने। आप हम सब का अल्लाह तबारक व तआला हामी व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।